Come on, Colleen. Time for takeoff. Orders me a brat gur píla time yadzi. An granor. Shulin. By Shiv Mall, a rish. Okay. Mchlor dad. Yeah, mobile, wallet, bucket, yard. Agus bígí cinse glas a choró an doras or nia. Tad like hello, sure was room, ní jump condra. Tá gadithe gach éoch, fiú ras na rún. Tommy great, okay. Slán. God, double science ar maidin. Tá chrána mar Jardine. Listen, ní an dulsteach, okay? Kam go seach gaile. Go gaile? Iríist? Ach, tá sé pránach nuair se. Come on, Osha, Mara for who? Ní rá amrianna. Tá rá Ed. I mean, come on, get art. Ní dúil am ceart mar rá. Is twins with. Catú ara. Well, tá suirt seans an. Ach, ní lánach seans, ach beidir go am tarach. Tarach? Ach, ní éit bheith. I mean, ní mu it seach ar couple seachtain agus cé bhfuil leanna ar mochan. Ja, a grim tá lásin nach mar seach gaile. Grim san leat fin sin. Sin. Tá sé ciúis nach chuil. Is nie moet je allemaal helemaal waar. Ja, moet je terug lopen. Zien graag goed zoals marsen, zoals marsen. Hier doet er had ik meer more vingergoed. Graag zoals meer marsen. Zo zo'n piece of vaten moet je dus. Je kunt is gemaakt en je kunt pullen. Ah, ik mag er dan met boot. Harlan rood kennen kennen goed niet Brendan. Ne bliante vaten keirebrug hogen. Wie kursie zijn in sna shanjaura. Ah, dat moet. Geen blimmisje, graag op, hier zijn niet te wachten. Ik kan je nog rumsen, agus turtu konen om leden pancakes, ja. Je hebt vast het jou nog weet dat de friggin pussig in al doen tegen die hedens. Kunnen we gerven een kaardig geleid ook. Nou, ik kan toch goed zeggen, schelde jij jou goed staan. Zo. Kan dat er een mens scheel? Kan dat er een muis zien? Zijn pancake begutenen is maar ver. Ja. Kan dat er een mens scheel? Oh, bij de roep, maar ze verplegen. Ach, hij is net de roep, maar ze roep. Anyway, I'm going to be a spring or net a meal more. But she's fine. For baby the morning after pill and all that. You're harla tada. Ní tada a morning after pill, you know. I mean, it's really serious ar fada sin. Agus ní hé chúis gáí a charad ar óise. Brona rin, a bhí a cosal a Nancy in sin. Is rud unserious ar fada Róise. Oh Jesus, cé a bhaist le Nancy má támtar. Seriously, Róise, cé a dhéanas tú? Ach, mar steach gaile. Sif man pill, sin dhéanas ma. Agus cóí tú a. Seo a gáile ní drom condra. Dúir tú héna dead ar balla. Ní bheith a héasca lei sin. They have discovered sex down here too, Rihanna, even if you haven't. Agus a gaile mór. Look, tá ná ad a chuirt chum héin. Agus cé a dhéanas tú maic an dead I hé se le tíbhú. Dúirte gur se le holga gáile níos dúirnaí. Look, sin seans chas ma hógan. But tú dúirna a scoil, tá mis gimocht. Cartu insecht Angela go walk mis taig le ban eile. Má hén go donna faoach a chat san gnéile sin is má dochar na mád an nearing éad. Nim sé nó héna ag nearan leid. But Angela has a right to know. Cá bheits beidir go saici hena héin. Sin sef was Jason agus tása go má sin. Sin mit smach an gasams na gúsa te mis mar alibi. Ní me chun nigin na sin. Agus céad faoi Angela. Tá Angela ná náirthir a héin. Go leis skill. Tá a gceart, timpis to bhí an. Tá a gar golóir? Ja, tá. Dú cínte, Tá cum sais bónart. No, tá me ceart a réide. Okay, so. Actually, tá rud a chin ní ceart. Okay. Féidir an láirteir ach níon seo. Ja, cínte ar bhil le tíisteach sa chornamid? Ja. Ní mai le duna ládar chuir isteach sa scéal feidir an óstói. Tá dheonníor bhile túile. Tá se áráid ag tres a bheith an tá daonseach go hémas faoin tíine sa tar an gáúrínse. Ach ce a hálas má hálína teóhó sa brocha gin go hainteach sin. Ní test ceart taon an feidir. Bhfuil anú sé deola an bhré go bhága. Ní san beoceach a bhéta tíh dí célí. Fágáil gáúína go dá haimheit se leir sin. Anú ní heis an gáú tíiste an táiseach sin le le chéad blian.
Gasúín bocht, caite was a mohanín suach sin. Na i déta se bheits a míon bíine dílíine gus compósteige. So tá sí go isteach a gaile? Well, sinna dúirtí ach. Right, so, seo linn, bhla muid ar fécinn an féidirlinn seach ar hir mór. Gur míle maithad. Níl is ag dia tá a fú No, ní clú aige. Bhharach sé í. I mean, is duine an deasa ach tá go leor rudaí nach tuigeann se. Ní ar tú aon rud. No. Ní ar mé táta. How are you? Is go lína dí Lara, yeah, Joni, yeah. How kind of packet in the batteries and snug mooi. Is Jon Morans in the magazine, Shaha? Oh, sé deolala a hléh stór scéal céannach le cheannach go ficem. Well, could if it did that, Shaw? Flower Power Nature's Pharmacy. Remember Clarfield turned to medicine in Tanchagati. Why do I? Cuide go stórach. Bí mu deim besí lá ceanna sa siúpanna seach ní bhir me luga mar deara. Ara, deol mór an sí me gúsí le seamáníhus. Alternative na bealacha beile. How to get her away, huh? Well, could if it did that Clarfield did that, Shaw, but you can shall, Shaw. Psychic helpline. Find the answers to your questions with our psychic counsellors. See the wire? To my way. Cheerio. Lánín. Hey, what could you make in night? Well, how much have in your ball? Sure, how much hard to coin, Ella? Okay. Look, gur míle mágad as hecht ach ní an gáthó. Bhí dul mór mar idirfor. Sinna méins. Róise, ní tosa an chéad cálíonn leis an aib seo. Níl a chur an lochtar urtsa nó ar aon duine eile, ach is féidir am carúlat agus bháil am carúlat. Ní tú cínte gúil gá agad leis an bil. Ein chuna fecha leif ar ólas am, ní únseach mé. Tuigim gúil tú trína chéile faoi lechar. Bhéonn sé mar a chéile. Brenna, tóirí mé an pilgurt má bhíon gá leis, oké? Agus gealam nach mai is a géin den a gur hála tada. Come on, síos teach the car, rock much rash Jane Vinnick. Oh, you're dead! Mac, the McGarry Lairds lad. Aberlat. Bhhail an leis go gála. Huh? Oh, Mac, ní ban mór humble pie, mate. How's that ain't sin? A gap on tussa go léis cup of focal and bell chatram. Yeah, when you léis Vanessa, right? Actually, ta eflum chuid be galore med Angelix Mia. Oh, Jesus, Mac, keep it down. Hello? Hello? Is that Psycho? Yes, this is the psychic helpline. How can I help you? I mean the psychic. Yes, I would like a reading, please. Certainly. I use the tarot cards. Will that be all right, dear? That'd be lovely, thank you. I'm just cutting the cards now. What do I call you, dear? I didn't get a name. Mairead. Well, Mairead, I've got some very nice cards here. Very nice. You're a very sensitive person, Mairead. Very sensitive indeed. I see you in a position where a lot of people are drawn to you. Well, yes, we have a shop, you see, and they... Yes, surrounded by people. And these people depend on you, dear, don't they? Well, I suppose they... Now, in your relationship area, very nice cards for you there, dear. You're a married woman? Yes, I am. Yes, a very nice relationship. But there are some dark clouds, aren't there, dear? Yes. Well, not in the immediate family, but... No, this is a distant relative, I think. Yes, my cousin's child. Ah, yes. A little boy? Yeah, Oisín. I'm getting him now. Lovely little fella, into every mischief. And oh, what a smile. It lights up his face, doesn't it, dear? Yes, creator. It's a health problem, isn't it, dear? Yes. It's his head. What do you see for him? That's really why I rang. Well, dear, with the tarot I get an image. It's up to us to interpret it. I understand. I see a dark cloud hovering over this little family for some time, and I see you all drawing on great strength for this. But there is help there too. Friends, family gathered round, lots of comfort and support. Thank you very much. Níl is am a rúirtí tá le bheith an scoil faoi safe sex, ach níl páiste hachan tehána tá sé.
Tá éidir ar níos fó leith an tamar fad. Oh, yeah, right. Trusting just itige. Will you cap on, Rosa? Féidir bheith gáir faoi Roise, ach ní brégur be héan go dtíarann siad. Má chud línta le duine tá tú chuile le chuile chuine a bhína ina cluisin duine sin hana. There's like 20 for the price of one. Listen, Sinead, na back le gur a míle maid atá carúlin. Ní as a chuine mé ab. Agus Roise, ná bhí bór, OK? Tá go maith chuin alún. Ceirt sa jawlatóir siúlagah se stihin seo Lauren le. Nú tá sibh cappa a bhar scoil. Right, well, gur míle maithad agus bhí mas dangail leat ag an lán bhó na bhís cinenne déanta. Slán. Slán is. Wel, het heb te gewoon. Ní heb go nón ta dhéige. Jij bent niet echt dan met je angel de jarer. Je hebt een elefant te jappen.
Bé maithirigí caiisisin Sonia mar se. Ó, ceir clór. Cún súla ggéar na caiine sin ní chusta méad. Bit noch chud mes. Míhall, teenagers. Beidir sé gúna sciúbú is sa siúpa na bhí me gobirán. Listen, gur mágad faoi a chuidir imagine. Ní ana mé feic nach ní nach dochtú ben eile chas céine. Bhí si de ceirte ar rálum. Si mé ní ar deara. Well, Beidir go bar lo leart le ban faoine le héid. Ag dear an léí bhid as a píir pin go Jo. Mór an trú é. Agus ní hiigi tú go crin mar a bhrean sé. Sin an áid an Nancy go hinntaach dómh. Bhí si cumachta in táma. An tá mar cáú a bhain céile. Bríd. Bríd an tanna bhí orthaí. Bhí is ágam sin. Tá mé má go méimecht. Gur mágad a rís. Gamis sin na starhilga. Well, bhíil, wat moet slas le ggóiltaí haige. It mu sin nach an doras. Hai, cil is agin? Chafi le tal verni. Ní fá gur isteach a 40 Towers op tú bheith. Ní me go glúise Angela kit chorán. Ranna, chéidir a chuntarsteach an gáil lein bit an na side. Ná taring mis isteach a chud bréga. Jason Awak. Tá tú óg agus idealach ní higann tú. Te mí ilseach nar ecin am háúil héine. As amsa go maiid do chunig túach ní mar sin natá. Ó é? Pósa oscailte tam héine agus ag Angel. Mar a chué, ní bheoh bun le chéile fós. Pósa oscailte? Sna thugann tú Fellin teide. Imím si lum go deas ciún nícin éanana me agus níl mead an náriú go peibli go ras na róna bhfuil, ha? Agus é chuid a bhhacha Angela me sin is. Céad a hóci chuid tro se asú? God, aig, dat ding is waar nog Mother Teresa. Óla tú ríomh Jason Awak gus fár an trend an tuignas. Gus ceit amach bist bit an the side ag Angela. Ní cheapan go nach sé sin i gceistin is. Mar haine mar go maiile idir glog ag Angela séine. Ach a héin, Manuel. Ní tesin is steir gláach sechar a bilígan tú, bhí tesin am head náin, ag tú éis. Rubberá be sin isúgann sé dar sin. Can taineh? Ní rubber bus ach rubberá beis. Tá sé cosú leglam moch beg. Ag tú é gáí leid. Ag tú Fáte a rubbe? Bhá fá. A bhí fáte ar rubbe mantas ná rudí mar far mar. Móí. Abulhub céhéimiise. Ba mim mis de géideú. Sémus, Vicil, Tamó goáid. Níar a dú sin lehób. Agus pe tú héanú go me se fáte ar a brin. Tá fáte sig cháileach agus gilédí sin númsa. Goidir suasan is bháil gus sé ceá spána mu dé seo. Bána mu go cholína, ha? Can tan mis táiste? Kechel Jason. Hi. So, Kechel Cruciletza. All right. Fossa Bob. Sorry. Donna, just mir noch mal im Steig. Doesn't mean go. Well, was halt gut hat ab Deise. Thanks. Okay. Fuck man, Travis noch lang vom Keinzerst. Hey, Mac. Tá fun kaintar mar Arlene.
So what's up? Taig. Yeah. Could fi exactly. Heen agus toch mrá. Wel bad bin schwennacher haig a chach si queer. Min ke ekken je da. Vi sé cheat ar Angela, chonig man ráhúil héine. Well, ní taige mé tart amsach. Man Jason Schnarr a hen. Eins nach nus an mis mar alibi. Einsteig. Us an cholorne. Brenner. Demse is Glanmachs teach. Nu héine is hislech. In Sam. Ik ben dat niet een enkel die Angela gaan edit. Cut your losses and get out. Is geworden, maar wel. Door het toestand zoiets kan je ook zo. Kijk je nou, dat wordt je gabstappers erbij zien. Paul, kom aan, hoe heb je kunt aan hoe je altijd op Je worden. just stooi of zien, bier. Wat kan hij dat gebeuren voor? Want ik kan het niet helemaal slecht heel. Sinné is go míad maid. Ag meannig te canna í tosocha héimáis. Joos tu nach ná noch. Par bud lá catí sé a tráigin nach raide jo, ha? Scoileach a gan síbach sin. Wat ik listen to sin seo sin, hè? A dúach daine is há de bhrá sa chuúte ach ní go mar tráid chu bu. Ha? Ach hín dram seinine tofatíí hín chlosí op nárá. A mu go bháin is vidí cholín bendíine roiige. Ó man se dúide. Ó had hé. Fána hémas. A go bíine. Má fear sin. Nach me se te a choí feidir. Cen chuáile ar a feicearm sa gola gas an breanú bre fáin bailíir? Ach ní chola ceúirte saici crim sa feidir. Ha? Ní le de scéal an an gá sin bochtta de srí. Tá mo gáló séna chola me ráí feidir. Chnig síam nimimiid seo de srí. Sló daoine bailí háartarin, crá lábhalín sa dtíanana cóhránlaní de srí. Ag san sin dúirtí gur néal tá duhh ó chuneala sa géim. Níl tá duhú ar bhd a caiinte an aimsir bhí sin, nílas cean bháisteach a gealta. Ó sé féidir. Nach digan tú. Tug an phléing míhall agus Angela mótah go haig. Mótah le duine áil leis na petropom sa phléasca. Dogan, se le cum le teag hí Angela. Sure is caveman é taig. Hí áhans Angela. Ní thugann sé díach droch íd ach níl sé géirí go legur duinear bella lábharí. A cé mótam faoi dhéabh ag Sean agus Robbie warú. Sure is cum leis sa teoch fhí Robbie agus Sean. Harú bhínnesa. Tá sé daréis ráid bhil go teige dear an ágsmar tá se go hálgsin. Péad a hála. Tá Robbie agus Sean marh. Agus sé an bastard sin ó dtíir an na ddíach an fear a waríiad. Tá mé cínta go sin. Go dtí tá bhuiomh go na le me cástaí he go dá ríis nach go dé. No, Sheila. Sin go ddíach an rud a bhaid. Tá mé héimsa hénig dul sios an sin níis leideoch. Mágad. Níos díach. Má bhreaníam rí sa gásúil soch fada ar. Brisir sa deire ar. All right, well. Cén ghailge tar siatú, se ce beir a tar fiú. Brenna tam se lá cruinní fiú láir, chu me léchart amóide. Sláán ó tá brn an faoi sin. Mu a é nach mócha me segus ní chuir sé steach ar ní ríist. Ja, tá bronar mar caiim me séimecht. Ó? Agus féidirlinn an choir seo críicniú hir an teach, mas míon leat. Ceircaíor bhí sin ítach. Íci me sé seo. Tá an hiún. Cear am insan sin méid. Brenna abramácha. Iniste Angela. Ma antje mag ook een ignelle. Kreet si go tú cála taig in a bhréig bhéleg an grinú sin nus ag snagel ban eile a bhíse. She has a right to know. Tá sí posta leis. Feiceim gohfuil tú meas gan lucht commerceáide? Ja, rinne Katrina Chlárla me lá hana. Agus seo an postmortem, ne? Ní lánach teoch. Tásúil gom gur bhain sibh tanna bheas. Beirt high flyers a géim bar doháin. Níor an searlastit sinnéad. Má bhíle leis céile. God, bes is spéisiúil. Spéisiúil? Bhí an tasúlach má cosúil an bhean na réidir pobal. Hé, bhí me géisteach lei sin. If bhí an tír ar fád a géiste leis, bhí sé có háir sin.
Na rúirt mé liv míle ó chana rudí mar seo dhéanamh sa seomra folca. Sorry, Dad, dat is fóriste han. I mean, ní a test go a gert. Actually, os rud go cancer an siomar folca, if it news says. Rihanna, a spána seomra folca. So, wil tu leis an mimbo sin na chunenta dúna bhfuil? Róise, má waslíonn tosa géiste hagamid steach an seo. Chuir mé a kittel. Má an Colleen. Agus Róise, plan suas an mes sin. You know, I'm entitled to my own life too. Ní lem se go a stoppa. Sin imar finte, tá mé capam go méidir go bhfuil. Well, a chalí ní nachhol seo magis se go le chola. Let's go let's go hort ar maidin. Ke falt keer scéilin leef dúna bhfuil? Róise. Vince, vi láfad am héin. Beor am héin a bheith gemacht. Katrina, ní gáim up. No, really. Cam é macht slán agé. Tí ar sábhil Angela tá tá cúfaí nud go léir. Agus bhí mis a gá chóirla an nabla a bile. Tá nám seo ba galí intas a chu an focha dóil na héag. Tá má mis a has a bhéan an postú. É cha hafh straach an icemaker nó a kind. É sin nó siúlaach. No, níic man éiteo go foriste. Ní hór na héasú do. No, Denise, níl me se gáil éite bí. Tá má buíochtú fan scéal sin in siúda. Mai aber corona an bhar sin agus baisát. Cai mé leart le míhall faoin na fling Angela. Well, an seo tam. Se a fannar fi hall jolo fin na hiúpásanta agus ní se go le háart tanis agus é pósta. Cruim mé ceiste ar bhééis leis héin. Leis na bhna sa bhar an chás ar fád. Tá na gardaí an bháil. Tás tíon fine se breis na fúd ar carfú. Just fagad de líf in na péis. Níl si d déine an ggóhan. Robbie agus Seán atá gceist an seo ní stránséir a cíns. Cailem a bhís nach amanta. But I'm telling you, Sheila. Curry me an strí sin ar an taobhile a éiad an grána fós. Cén ceart atá atsa bheith teanmórcht umsa, faoi mo bhac héin. Tú héana agus an teanchailach sin móra. Cé thug ceadí sin bheith ginn seach scéalta chuite tí bhíorcha mo ghríim. Wel, a níon creachtas sa suas go mo bhéh umsa, mar ba cheartta tíonna. Ní bheith chéan ar a caiint díar go do ghríim.